Pidin Aying YouTube channel. Sana po kayo pumasawa, support sa akin. Sana po lagi kayo dyan, support sa akin, manood sa video ko. Salamat po, laking tulong po sa akin yan. Guys, ito pala guys, ipon ko pera guys. Dito ko lagay pera ko, ipon ko. Bigyan ako mama piso o 20. Dito ko lagay guys. Mahilig ako iipon. Ano guys? Mahilig ako iipon na pera guys. Ate, masanayan ko na yun. Bita na ang 20. Ano guys, ate guys, guys, masarap ate guys na iipon na pera guys. Totoo guys. Ate, iipon ka pera guys. Sa lahat ng auto mo babili mo na. Ano guys, masarap iipon guys. Promise guys. Mahilig ako iipon guys. Pera. Bata ako guys. Iipon ako pera guys. Bata ako. Okay guys, hindi ako pabili sandaan, pakain, hindi ako pabili. Ipon ko lang pera. Ate, mahilig ako ipon. Yan guys, promise guys. Mahilig ako iipon guys, pera. Hindi ko babili tindahan, anong pa man, hindi ako babili pakain. Iipon lang guys, iipon lang pera guys. Puno-puno pera ko, iipon ko lang. Bali-baliya ba yan, bali-baliya, o pira, baite-baite. Ano bigay sa akin mother, natanggapin ko, iipon ako pera. Ate guys, alaga pera guys. Yan guys, yan. Piso-piso lang. Ate guys, ito piso guys. Ito piso guys. Alaga na to guys. Ate guys, piso-piso, maingi mo, maingi ko, magulang ko pera, piso-piso. Ate, ipon ako dun guys. Oo, ate. Bilis ate, mapuno piso. Yan guys. Diba guys? Yan guys. Masarap pa ipon guys. Ipon ako pera o ano pa man, diba? Pabili ko o gusto ko o gamit. Lagi ko maingi akin mother pera, piso lang. Piso lang talaga guys. Piso, 5. Hingi lang ako mother. Iipon ako pera. Okay guys, mailik ako ipon guys. Mailik po. Bulon po ako guys sa mailik ako iipon. Masarap iipon na pera galing sa'yo, diba? Ganyan guys. Sana guys, huwag kayo pumasawa. Support na sa akin guys na manood na video ko guys. Gagamit ko po lahat guys ka-best ko. Okay guys, tagal ko na para ng YouTube channel guys. Mami guys. Yan guys meron pa guys 20. Yan guys. Ito lagayan ko guys Ito guys. Ito guys lagayan ko pera guys. Ito. Punuin natin to guys. Kaya ko pa ito punuin na piso-piso lang. Diba guys imala na lang guys puno ko to guys puno ko to piso. Ay nako guys, kailan ako aabot ito. Ito guys ito guys, takip niya, takip. Ate guys guys putas ko na to guys, lagay piso, 20 o nasa ba to 20 guys? Piso lang pala to guys, piso. Guys, dito ko lagay pila ko guys. Ate guys puno na to. Ito na naman, diba guys?
Ganun lang yun, guys. Hirapan ko na, guys. Ito ba ito, guys? Bigay ito mother ko, tabao sila palengke. Lagi ako ingingi mama pera, piso-piso, baiti-baiti, ano pa man. Tatanggapin ko, diba? Yan, guys. Lagay na natin, guys. Lagay na natin. Mahirap, guys. Ayan. Dandahan. Ayan, guys, ha. Diba, guys? Mahirap lang ito lagay, guys. Kailangan natin piluin. Dandahan lang. Masaya ako, guys. Gawa, maiipon. Oh, doon ako masaya, guys, iipon pera. Mahilig ako iipon, guys. Ito lang gawaan ko, guys, maiipon. Dito ako masaya. Iipon pera. Piso-piso lang, o ano pa man, diba? Tante, maipon. Masarap iipon, guys. Promise, guys. Wala man ako sikat, iipon ako pera, diba, guys? Wala ako sikat, guys. Sunod na lang, guys, gawa ko ate ko sikat. Ito, guys, ha.